الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حنان يا منان فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك واغننا بفضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Monggo salat ba'diyah dulu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fanas'alullaha ta'ala magfiratahu wa sitrah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Setiap harinya kita membaca suratul Fatihah, di mana yang terakhir ayat yang ke-7 berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat terakhir ini adalah berisi doa agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah berada di dalam agama Islam, tapi petunjuk Allah ya, itu harus selalu kita minta, harus selalu kita mohonkan. Karena dalam hidup selama kita masih bernafas, ya, godaan setan itu pasti akan ada dan pasti akan muncul. Disinilah pentingnya kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hidayah itu harus kita upayakan dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena ya, kita tidak bisa mengharapkan hidayah ya, itu dari seseorang. Karena bahkan Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah kalau Allah tidak berkehendak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Rasulullah itu pengen mengislamkan pamannya Abu Thalib, tapi sampai sepeninggalnya Abu Thalib pun pamannya tidak masuk Islam. Saking sedihnya beliau, saking mengeluh pada Allah. Maka di situ Allah menurunkan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada mereka yang Ia kehendaki. Di tema kita pada malam hari ini adalah hidayah. Para jamaah sekalian, mungkin di antara kita merasa minder karena pengetahuan agamanya yang masih rendah. Mungkin di antara kita merasa belum pantas untuk mengajak teman-temannya, keluarga, sahabat, mungkin masyarakat juga untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Merasa dirinya kurang, merasa dirinya masih belum pantas mengajak orang lain. Tapi ingat, ya, sedikit saja yang kita sampaikan, kalau itu membawa dampak yang bagus, memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat, maka perlu kita sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah tentangku, kata Rasulullah, tentang hikmah ajaran agama Islam, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya sedikit. Dalam surat Yasin yang sering kita baca, mungkin ya kita mungkin ada yang hafal. Tapi di kisah pertama dalam surat Yasin itu diceritakan tentang Allah yang mengutus ya 3 nabi sekaligus untuk sebuah kaum. Panjenengan mungkin sudah tahu Fir'aun ya. Fir'aun yang sebegitu durjananya, yang sebegitu kejamnya, yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, ya, Allah hanya mengutus 2 nabi saja, yaitu Nabi Musa dan Nabi Dawud. Tapi di kaum ini Allah sampai mengutus 3 nabi sekaligus. Siapa kaum itu? Kaum Bani Israel. Bani Israel yang ditulis ya atau diabadikan dalam firman Allah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ya. Ibaratkan orang-orang yang dikandani, gak kena itu wahai Muhammad, dikasih petunjuk tidak mau itu, sebagaimana orangnya ashabal qaryah, penduduk sebuah wilayah. Ijja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka seorang utusan, seorang nabi. Id arsalna ilaihi mutsnain, ingatlah kami sudah mengutus kepada mereka 2 orang nabi. Fakadzabuhuma, tapi para kaum Bani Israel itu tetap mengingkari 2 orang nabi tadi. Fa'azzazna bitsalitsin, kemudian kami tambahkan 1 orang nabi lagi menjadi 3 orang nabi untuk memberikan hidayah. Faqalu, tapi mereka Bani Israel tetap mengatakan inna ilaikum ya mursalun. Ketika orang nabi tadi mengatakan kami adalah utusan bagi kalian. Qalu, Bani Israel mengatakan ma antum
illa basyarum mithluna. Kalian bukan nabi, kalian bukan utusan Allah, kalian bukan nabi dari Allah, tapi kalian merupakan basyar, manusia sama kayak kami, katanya Bani Israel. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan saya yakin Tuhan itu tidak akan menurunkan nabi seperti kalian-kalian ini. Kalian adalah pendusta, wahai 3 orang nabi. Diutus, ya, nabi diutus untuk Bani Israel 3 orang nabi, tidak mempan. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kami, katanya para nabi itu, hanya sebagai pembawa risalah. Kami akan menyebarkan agama Islam. Tapi tidak ada satu orang pun dari Bani Israel yang mau memeluk agama Allah ketika itu. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Terus dilanjutkan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liyal a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridur rahman bidurrin lan tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Hanya satu orang, ya, yang mendengarkan risalah dari 3 orang nabi tadi. Satu orang tersebut adalah seorang penebang kayu, tukang kayu. Ya, di dalam sebuah tafsir dikisahkan nama penebang kayu tersebut adalah Habib bin Najjar. Ya, Habib bin Najjar yang berupaya memberikan motivasi kepada Bani Israel bahwasanya 3 orang nabi yang diutus oleh Allah itu benar-benar dari Allah. Dengan keluguannya, si tukang kayu tadi itu datang ke rumah-rumah dengan bahasa gaulnya, dengan bahasa masyarakat, memberikan informasi tentang kebenaran agama Allah. Sehingga sedikit demi sedikit orang dari kaum Bani Israel itu mau memegang agama Allah. 3 orang nabi tidak mampu memberikan hidayah kepada Bani Israel. Tapi seorang tukang kayu yang beriman, ya, tukang kayu yang beriman mampu memengaruhi kaum Bani Israel. Sehingga ketika itu, ya, Bani Israel terpecah menjadi 2 kelompok. Satu yang beriman dan satu lagi yang mengingkari ajaran agama Islam. Inilah pentingnya kita menyampaikan dakwah dengan bahasa kita, dengan gaya kita. Mungkin, ya, tidak semua ustadz, tidak semua dai itu mampu memberikan ajaran ataupun pengaruh kepada masyarakat. Tapi panjenengan, ya, dengan bahasa fleksibelnya, dengan bahasa yang lebih luas, mampu ngajak teman-temannya, mampu mengajak kaum panjenengan semua, mau mengajak dan bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa belajar agama Islam. Maka tanggung jawab menyebar agama Islam itu bukan tanggung jawab keturunan Nabi. Kalau misalkan itu tanggung jawab para Nabi, saya yakin kanjeng Nabi Muhammad itu menentukan siapa penerusnya. Tapi tidak, Nabi Muhammad tidak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin agama Islam ketika itu. Diserahkan kepada kaum muslimin, ya, melalui musyawarah dan mufakat. Nah, dari situlah tanggung jawab menyebarkan agama Islam itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab kiai saja, bukan tanggung jawab seorang dai atau ustadz, bukan juga tanggung jawab seorang habaib, tapi menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Islam. Maka dalam momentum yang mulia ini, mari kita ajak keluarga kita minimal di rumah, teman-teman kita kalau bisa, masyarakat di sekitar kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik mendalami agama Islam dengan penuh hikmah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua, keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة لا إله إلا الله. اللهم صل عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالإيمان الكاملين وللفرائض معدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو مؤردين وإلى البلاء وعن البلاء كصابرين وإلى النعم كالشاكرين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سائر كرامة المتزوجين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل من المصفى من الشاربين بأكواب وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عبادك الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من أشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. اللهم صل صلي سنة الوتر ركعتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
آمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك يقينا صادقا ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد أن أدائي فرض شهري رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على برضا وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وعلى بيته. نعوذ إلى جميع الأولياء وتسأل الجاه وعصولهم وفروعهم ونعوذ إلى جميع المؤسس جمعية نهضة العلماء وأصولهم وفروعهم. نعوذ إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها. وصل إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأساتذتنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وبقضاء هاجاتي وهاجاتنا وهاجاتكم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fa nas'alullah ta'ala maghfiratahu wa sitrah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memanjatkan pujian, pengagungan hanya kepada Sang Pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan kenikmatan, limpahan rizki, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih hikayah, yang mana kita akan membahas tentang masalah taklim, permasalahan motong kuku ya, taklim. Kenapa kok dalam Islam motong kuku saja harus dibahas? Karena Islam itu suka kebersihan, suka keindahan, ya, suka kerapian. Dan keindahan, kerapian, kebersihan itu akan menimbulkan kesehatan. Kalau kita sehat, ya, maka tubuh kita juga sehat. Kalau tubuh sehat, akal kita pun juga akan sehat. Al-aqlu salimu fil jismi salim. Ya, akal yang sehat itu pasti ada di dalam jiwa yang sehat. Saya yakin kita semuanya pernah merasakan sakit kepala, sakit gigi. Sakit gigi saja misalkan, terus bingung kan, pikiran kemana-mana, campur aduk, bagaimana cara memberikan obat, bagaimana caranya sembuh dan lain sebagainya. Maka Islam sampai hal sedetil mungkin itu dibahas di sini. Sebelumnya Kanjeng Nabi pernah dawuh, al-khamsatu minal fitrah, 5 hal yang termasuk dari fitrah, kesucian maksudnya. Apa itu? Yang pertama adalah khitan, sunat. Sunat mas? Coba dicek mas. Ya, sunat. Ya, sunat itu termasuk dari sunnah atau anjuran agama Islam. Ya, awal mulanya dari Sayyidina Ibrahim. Ya, sampai saat ini ya, tidak ada yang berubah. Untuk kebersihan, bayangkan kalau misalkan tidak sunat, habis pipis kan nutupnya kan nutup, ya, yang menyebabkan banyak iritasi, banyak infeksi dan lain sebagainya, yang menimbulkan banyak penyakit. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencukur bulu ketiak. Yang keempat, mencukur kumis. Ya. Kalau ini buatan jenggot, ya, disunahkan untuk diingu, dirawat. Ya. Tapi kalau ini disunahkan untuk dipotong kalau kumis. Nah, coba kalau kumisnya panjang gitu, panjangan makan, wah, gimana itu? Nah, ribeti. Dan yang terakhir adalah memotong kuku. Nah, di sini ada cerita yang menarik. Tapi saya sampaikan bahwasanya cerita ini berasal dari hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah.
Nah, kenapa harus disampaikan? Kelemahan hadis, dikatakan hadis sahih, hasan atau dhaif. Hadis yang hasan, yang baik gitu, yang sahih, yang kuat maupun yang dhaif yang lemah, itu didasarkan atas perawinya. Perawi, orang yang meriwayatkannya. Misalkan orang ini dikenal sebagai orang yang alim gitu, tapi punya utang. Nah, ini derajat hadisnya udah enggak sahih lagi. Udah hasan, turun satu tingkat. Sampai detailnya Imam Bukhari, kan kitab yang paling otentik, yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ini kitab suci kita kan Al-Qur'an. Ya, kita yakin ini semua mutawatir. Semuanya dari Allah sumber firman-Nya. Sahih dan mutawatir. Di bawahnya Al-Qur'an itu adalah Sahih Bukhari. Kenapa kok Sahih Bukhari dijadikan kitab hadis yang paling sahih? Karena Imam Bukhari ketika nyari hadis itu luar biasa telitinya. Ada sebuah kisahnya Imam Bukhari itu meneliti hadis, nyari hadis di salah satu ulama terkemuka di Arab. Terkenal sekali ulamanya. Pengikutnya, muridnya sangat banyak, karangannya sangat luar biasa, menguasai qiraah asyarah, ya, hafal Quran dan lain sebagainya. Sehingga Imam Bukhari mendatangi beliau. Dilalai, ketika di depan rumahnya beliau, sang ulama yang punya hadis tadi itu mau nangkep ayam. Ayam itu kalau kita kan menangkap kasih jagung kir biar datang kan gitu. Nah, kasih jagung dipanggil ayamnya kir gitu. Nah, ayamnya datang ya sama ke ulama tadi itu, bukannya jagungnya dikasih lap tapi langsung ditutup, dikasih kurungan ayamnya, dan jagungnya tidak dikasih ke ayam. Imam Bukhari lihat, padahal itu kan hal yang wajar kan, mau nangkap ayam. Kata Imam Bukhari, saya tidak akan sekali-kali mengambil hadis dari orang tersebut. Kenapa? Karena ulama tersebut sudah berbohong kepada ayam. Saya tidak akan menggaranti itu menggantungkan hadis Kanjeng Nabi walaupun orang tersebut berbohong kepada seekor ayam. Nah, sampai sedetail itulah Imam Bukhari mencari hadis yang sahih. Makanya semua hadis yang di Imam Bukhari dinamakan Sahih Bukhari. Nah, di sini ini hadis ya, ini adalah kalamnya Rasulullah. Tapi yang meriwayatkan turuan misalkan. Ini suka menunda-nunda bayar utang. Yang ini terkenal pelupa ya. Orangnya maksudnya. Sehingga turun derajat hadisnya dari sahih ke dhaif. Ya. Hadis dhaif apakah boleh diambil? Boleh. Asalkan li fadailul a'mal, untuk amal-amal yang baik saja. Maksudnya apa? Sebagai motivasi kehidupan. Ya, sebagai penyemangat kita untuk belajar. Sebagai alternatif kalau misalkan ada kondisi darurat, itu boleh kita pakai. Asalkan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Nah, seperti itu. Itu alternatif terakhir yang fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu contohnya apa sih? Nah, seperti yang diceramahkan oleh para ustadz-ustadz. Ramadan dibagi menjadi 3. 1 rahmah, 2 maghfirah, 3 itqu minan nar. Itu dhaif. Tapi boleh kita jadikan sebagai motivasi untuk apa? Cari pahala. Seperti itu. Banyak hadis-hadis dhaif yang lainnya yang masih kita pakai, ziarah kubur. Ya, kan hadisnya dhaif di situ. Tapi boleh kita pakai untuk apa? Mengingat keluarga kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal, mendoakan. Bayangkan kalau nggak ada kuburan misalkan, mungkin udah lupa namanya ayah ibunya, kita bisa lupa karena ada ziarah kubur. Nah, mengingatkan pada kematian dan mendoakan yang sudah meninggal. Termasuk ini. Ruwiya anna Ibnul Hajj, diriwayatkan bahwasanya sesungguhnya Ibnu Hajj hamma biqasil adhafirihi yaumal arbi'a, ingin untuk memotong kuku-kukunya pada hari Rabu.
Fadzakarul hadis, kemudian beliau itu mengingat ada sebuah hadis al-waridah yang diriwayatkan tentang apa? Finnahyi an, tentang larangan motong kuku hari Rabu. Atau li'annahu, karena memotong kuku pada hari Rabu yurithul baros, dapat mengakibatkan apa ya? Baros itu ya, penyakit kulit ya, apa ya namanya? Korea apa? Korengan lah gitu ya. Bukan Korea ya. Korengan. Kama waroda, sebagaimana matan atau isi hadisnya, gak oleh. Fatarakahu, maka beliau meninggalkan untuk tidak memotong kuku di hari Rabu. Jadi selama beberapa tahun beliau tidak pernah memotong kuku hari Rabu. Tsumma, kemudian ro'a anadzalika sunnatun hadiratun, hal tersebut merupakan sunnah Kanjeng Nabi ketika itu. Falam yasihha indahu hadithuhu, tapi selama bertahun-tahun tadi beliau belajar mengetahui bahwa derajat hadisnya tadi itu tidak sahih alias hadis dhaif. Faqassaha, maka beliau ketika tahu hadis tersebut hadis dhaif, akhirnya motong kuku pada hari Rabu. Ihdilalai falahiqahu al-baros, setelah beliau motong kuku besok langsung kena penyakit kulit korengan. Nah, penyakit kulitnya luar biasa kayak biduren, nomen, yang mengakibatkan beliau itu susah untuk beraktivitas sehingga beliau istirahat, tidur. Nah, di dalam tidurnya faro'an Nabi, beliau memimpikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, dalam tidurnya, dalam mimpinya. Faqala, di dalam mimpinya tersebut beliau ketemu Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi berbicara kepada Ibnu Hajj tadi, ulama tadi itu. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Alam tasma' nahyi an dzalika, bukankah aku pernah melarang untuk kalian agar tidak memotong kuku pada hari Rabu? Bukankah kamu sudah pernah dengar hadis tersebut, wahai Ibnu Hajj? Katanya Kanjeng Nabi. Faqala, akhirnya beliau menjawab, ulama tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yasihha indil hadithu anka, saya itu sudah pernah belajar hadis ya Rasulullah, dan aku mendapati hadis yang berasal dari engkau ini riwayatnya, rawinya dhaif, tidak sahih wahai Rasulullah. Faqala, Kanjeng Nabi menjawab, kana yakfika antasma', ya, kamu cukuplah mendengar. Maksudnya apa? Ketika kamu tahu sebuah hadis itu dari Kanjeng Nabi, ya, itu sudah cukup. Untuk apa? Untuk kita laksanakan, untuk kita implementasikan, untuk kita kerjakan. Tsumma samaha biyadihi ala badanihi, katanya Kanjeng Nabi, cukuplah kamu mendengarkan hadis tadi itu berasal dariku. Ya. Sementara rawi-rawi yang meriwayatkan, namanya rawi kan ya. Nah, perawi-perawi itu yang meriwayatkan rawi, mungkin ada yang dhaif, ada yang misalkan pelupa. Itulah yang menyebabkan kedhaifan, lemahnya tingkatan hadis. Ya. Maksudnya apa? Tetap hadis dhaif ya, tetap hadis gitu loh, jamaah sekalian. Oke. Asalkan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, tetap harus kita jalankan. Bisa kita ambil sebagai fadhailul a'mal, sebagai penyemangat, sebagai motivasi. Nah, kenapa kok dilarang hari Rabu? Padahal di hadis sahih Kanjeng Nabi motong kuku pada hari Jumat. Berarti kan dilarang hari Rabu, kan tidak bertentangan dengan dianjurkan hari Jumat. Panjenengan silahkan datang ke sini hari Jumat, sholat jamaah bareng-bareng, gitu loh. Ya, kan nggak pertentangan. Jangan ke sini hari Rabu,
Nggih, kan enggak bertentangan toh. Tetap hari Jumat boleh ke sini mboten? Boleh. Berarti hadisnya enggak bertentangan. Mungkin para ulama-ulama terdahulu ya menafsirkan, karena kan zaman dulu tuh sihir-sihir luar biasa banyak loh. Banyak tenun, banyak ilmu mistis. Bisa jadi itu yang menjadi latar belakangnya. Tapi ulama-ulama yang ahli hadis, karena ini hadisnya dhaif, monggo tidak ada anjuran hari apapun bebas motong kuku itu kapan saja boleh. Gitu. Tapi sunnahnya katanya Imam Ghazali ya seperti kanjeng Nabi, kapan? Hari Jumat setelah sholat asar. Gitu. Kalau enggak sebelum sholat Jumat. Agar apa? Ya kukunya bersih. Minimal kita motong ya. Bukan minimal ya, maksimal ya. Motong itu 40 hari. Hari ini kita motong 40 hari, sebelum 40 hari hari Jumatnya itu sudah dipotong lagi. Agar apa? Kukunya tetap terjaga, tetap bersih. Mataniku. Kenapa? Zaman dulu kan mboten enten sendok yang dibuat oleh Mas Zikri. Ya. Muluk kabeh kan makanya pakai tangan. Ya. Akhirnya kebersihan tangan itu menjadi hal yang krusial, menjadi hal yang penting. Sampai kanjeng Nabi itu kan ada sunnah ketika kita makan sebelum cuci tangan diapakan? Dikelamuti. Setelah makan. Karena apa? Ada enzimnya kan di tangan ini ya untuk kesehatan pencernaan kita juga. Bayangkan kalau di sini ada apa misalkan upil atau habis apa gitu kan ya. Nah, makanya harus dicuci tangannya sebelum makan. Nah, sampai sedetail itu kanjeng Nabi memberikan kita contoh anjuran untuk kesehatan kita. Nah, akhirnya katanya kanjeng Nabi, cukup kamu mendengar, laksanakan hadisnya. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah tidak membiarkan dia sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Famasah biyadihi ala badani. Ya, Rasulullah mutik badannya ulama tadi dalam mimpinya. Fazalal baros jami'an. Sehingga menyebabkan penyakit kulitnya hilang. Inilah salah satu kemukjizatan kanjeng Nabi. Ketika hidup pun kanjeng Nabi, ketika ada orang sakit dipegang sembuh. Ya. Kemudian ada susu, ya, susu unta hanya satu bejana, sementara sahabat itu banyak dalam perang itu. Gak cukup kalau misalkan dibagi secara logika. Tapi kanjeng Nabi diambilkan darinya, dicedokkan. Semuanya kebagian, rata dan kenyang semuanya karena susu tersebut. Inilah salah satu mukjizat dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya di sini malam hari ini ya musannif itu ingin mengajarkan kita jamaah untuk menjaga kebersihan, terutama motong kuku. Motong kuku yang paling baik hari apa? Jumat. Kapan itu? Sebelum sholat Jumat atau sebelum asar dipotong kukunya sebelum sholat asar. Lah itu beda-beda. Ada yang mengatakan min hingsir ilal hingsir, dari apa namanya kelingking. Nah, ya dari kelingking kanan ke kelingking kiri. Itu 2, 3, 4, 5. Nah seperti ini. Ada yang mengatakan itu 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 terakhir. Yang jempol terakhir ini. Jadi banyak riwayatnya. Itu semuanya asar ulama. Kalau Imam Ghazali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini terakhir, jempol kanan terakhir. Nah ada yang dari ini juga. Itu 2, 3 telunjuk. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini terakhir juga. Yang mana itu ijtihad para ulama, boleh ngambil yang mana saja. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan monggo. Oke. Terus pakai kuku palsu itu juga tidak boleh karena menghalangi wudhu, termasuk kutek. Ya, nggak boleh. Pacar boleh. Apa pacar itu nggih? Henna. Nggih, henna itu boleh, pewarna alami. Tapi kalau kutek itu enggak boleh. Nah, itu MUI dilihat nanti boleh atau tidak itunya. Nah,
Tapi kalau lagi head boleh. Ya, lagi head karena kan mboten salat. Ya, diperbolehkan. Kalau laki-laki nggak usah kutek-kutekan. Nggih. Mboten usah. Apa? Bagusnya hari Jumat. Pembersihan alal fitrah tadi, khamsah fitrah tadi itu hari Jumat. Sunat pun bagusnya hari Jumat. Kalau lupa sunat lagi aja hari Jumat aja. Apa Mas Andi? Aris ini nggak boleh sebetulnya. Ya, oke. Ini ya kalau merapikan tidak apa-apa. Oke. Oke. Cukup dipotong. Mboten napa-napa. Kayak bulu mata yang kepanjangan juga boleh dipotong. Nggih. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.